Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipingsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Kapamilya na kong mga kaiksun ng kigalaan, may tungod sa katong tugiskutan about self-supporting ministries. Si San Pablo may pinakadako king ehemplo may tungod sa self-supporting ministries. Matod pa ni San Pablo, usbon ko sa mabasa na to sa 1 Corinthians chapter 9 verse 7, 8, 9, 10. Matod pa niya, kinsa bang sundaluha ang moalagad nga mauray magagastos sa iyang kaugalingon, kinsa bay magatanom og parasan nga dili makabukaon sa bunga niini, kinsa bay magabuhig mga hayop nga dili magapahimulo sa gatas niini. Ginasulti ko ba kini nga tinawhanon lamang, dili ba ang kasuguan nagasulti man og sama niini, kay nahisulat kini sa kasuguan ni Moses nga ayaw pagbusali ang bakba sa baka nga nagagiok. May kahingawa ba ang Diyos alang sa mga baka lamang? Dili ba sa tinuod siya nagasulti niini alang sa atong kaayuhan, sa pagkatinuod kini gisulat alang sa atong kaayuhan aron sa aron ang magdaro nga may paglaom ug ang magagiok kinahanglan magagiok nga may paglaom sa pagpanagkaambit ug bahin sa abot. Bot pasabot ni San Pablo nga ang sundalo dili pwedeng siya ra pay magbuhi siyang kaugalingon na ay gobyerno nga magpakaon kaniya. O ang nagagiok sa galingan kinahanglan pwede po siya mukaon sa agi siyang gipagaling. Ang baka nga nagadaro pwede po siya mukaon sa ikita siyang gidaro. Ang nagabuhi pog hayop may katungod po siyang mapahimulo sa gatas sa hayop nga iyang gibuhi. So manay ehemplo ni San Pablo, og ang Dios matod pa niya nagsulti nga ang nagwalis sa mayong balita may katungod nga mukaon sa kita sa mayong balita. Manay ang punto mga kaigsunan ni San Pablo. So but niya pasabot nga ang tao nga nagabuhat sa pagwalis sa mayong balita may katungod nga mo pahimulos sa ikapulo. Okay, manay ang punto kay ang proceed sa pagwalis ng balita mong ikapulo. So 1 Corinto 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nagpadayon si San Pablo, kung ugaling nagapugas man kami og panalangin nga espirituhanon diha kaninyo, ikapadautan ba di ay kung kami magaani sa inyong mga panalangin ngayutanon? Kung nagpugas mig langit nun nga mga
binhi kaninyo, dautan ba kung mag-harvest mi sa yutan-o ninyo mga panalangin. Kung ang uban inyong gitugutan sa pagpahimulos sa maong katungod diha kaninyo, dili ba unta kami labi pa? So, ingon San Pablo, kung ang uban nagwalis mi balita, nagpahimulos sa ikapulo, labaw na gyud unta kami, matud pa niya. Wala ba ka masayod nga sila nga nag-aalagad sa templo, nagakuha silang pagkaon gikan sa templo? O nga sila nga nag-aalagad sa halaran, nagadawat og bahin gikan sa mga hinalad inihaw. So nagwalis may balita, kinamudawat po sila kita sa simbahan. Sa ingon nga paagi ang Ginoo nagasugo nga ang mga nagasangyaw sa may balita magakuha sa ilahang kapanginabuhian gikan sa may balita. Apan wala ako nagapahimulos sa bisan unsa nining maong mga katungod. Kay wala usab ako karon nagsulat niini aron lamang paghimuon ang ingon niini alang kanako, kay palabihon ko nga mamatay ako kaysa pagakuhaan ako niining hinungdan sa akong pagpasigarbo. So yun ang conclusion ni San Pablo, ang ubang mga pastors, ang ubang mga pare nagapanghimulos sa kita sa simbahan, like ikapulo, offering. So nagapahimulos sa diha sila nabuhi. Pero yun San Pablo, ako bisan pagduna ko ikatungod ni ana, wala ko nagapanghimulos ni ana. Sa to pa si San Pablo wala nagakaon sa ikapulo. Nabuhi si San Pablo nga wala nagasalig sa ikapulo. Wala nagadawat og ikapulo San Pablo para sa personal nga kaunon. The same with sa mga self-supporting ministries, sama sa The Loud Cry Ministries, wa na sila nagadawat og tithes aron ilahang kaunon personal. Wala. Ang tanan nga nagahago sa buhat sa The Loud Cry Ministries, nagauli og ikapulo personal. Sama sa mga kaigsuonan, ikaw, ako, ikaw nga mga kaigsuonan, parihang tanan nagauli og ikapulo. O ang The Loud Cry Ministries, dili mo dawat og tithes. Sa atong ministeryo, wala ta nagagamit og tithes. Personal nga mga suporta ang atong ginagamit. No? So, ang atong tithes, ginarimit yun nato sa organized church. If you want to see receipts, evidences na ami ikapakita kaninyo. Mao na nga, dili tanan nga, moingon mo nga, ay, di man na sila na-isyon laro nga dili under sa umbrella. Sa panahon po ni Ginoong Hesus, doon na po yung mga tao nga nagtrabaho nga dili under sa umbrella. Dili under sa grupo sa mga apostoles. Sumala pa sa Marcos 9:38 o 39 o 40, matod pa rin og si Juan miingon kaniya nga to kan Jesus Christ. Magtutudlo dihay tao nga among nakita nga nagapanggulag mga yawa pinaagi sa imong ngalan, og amo siyang gilid-an kay wala man siya magasunod kanato. So sa to pa, dili kauban sa denomination, dili kauban sa organization, sa grupo sa mga apostoles, pero nagwali og may balita. Apan gibadlong sila, gibadlong ni San Juan gidid-an, sa to pa gibadlong, gipaundang, giban. Dili mo pwede magwali kaya dili mo under sa umbrella. Manibot pasabot ni San Juan. Versikulo 39, apan mitubag si Jesus nga nag-ingon, ayaw ninyo sila pagdidi. So ayaw sila pungge. Kaya walay bisan kinsa nga nagahimog milagro ginamit ang akong ngalan, nga makaako lang dayon sa pagsultig dautan bato kanako. So ayaw ninyo sila pagdidi, kanang mga supporting ministries, ayaw ninyo na sila pagdidi kay matod pa ni Kristo, walay bisag isa kanila nga nagagamit sa kungalan nga musultig bato kanako. Kay ang dili bato kanako, dapig kanako. So sa ato pa, giila gihapon sila, girecognize sila ni Jesus Christ. Kato si Juan, tao to siya, nga kauban sa mga apostoles, nga wala mag-recognize sa mga self-supporting ministries. Pero si Kristo nag-recognize. So, posible nga sa tao, nga pananaw, dili ma-recognize ang LCM. Sa tao nga pananaw, dili ma-recognize ang The Loud Cry Ministries. Pero sa tubangan ni Kristo, ma-recognize niya.
Sama sa nahitabo dinhi karon. So kanang giingon niya, recognize mo sa misyon, recognize mo sa union. So sa tawhanon may mo dili recognize. Sama nining nagwali sa Marcos kapitulo 9:38 sa 40 na nagwali nga dili recognize sa mga apostoles. Gibadlong, gipaundang, pero si Kristo ayaw ninyo sa pagdidi. Kay kanang mga tawhan na dili na sila batok kanako. Sa to pa recognize sila ni Jesus Christ. Recognize sila ni Jesus Christ. Sa to pa mga kaigsunan, dunay mga panahon nga ang imuhang trabaho dili recognize sa kalibutan. Dili recognize sa kalibutan. Pero recognize sa Dios sa langit. Na mga inana nga panahon. So, dili tanang panahon nga pakpakan ka sa kalibutan, pakpakan po ka sa langit. Na mga panahon nga dumtan ka sa kalibutan pero appreciated ka sa langit. Napay mga inana nga panahon. Munay, usay makaingon ko nganong maningkamot man ta nga makakuha tag recognition sa kalibutan. Nganong maningkamot man ta nga makuha na to ang pabor sa kalibutan. Nga usa ka panahon ni ana. Kining mga tawhana sa tibuok kalibutan nga atong ginahandom nga mukuhag approval. I want to use the term approval. Usbo na ako nganong maningkamot man ta, mangandoy man ta nga makakuha tag taas nga approval rating sa mga tao sa kalibutan. Mao na diha karon. Kay karon ba uso-uso na ba na karon kanang mga survey bitaw? O yun ba mo dili o oy luoy kay Stan Pulano kay iyang approval rating kuan na lang kaayo, trust rating niya sa mga tao mubo na kaayo. Usahay nga nung makig-ilog man ta og taas nga trust rating or approval rating sa mga tao sa kalibutan. Di ba? Ganong maghago man kitag maayo nga makakuha tag approval rating or trust rating sa mga tao. Nga usa kay gayon yan kining mga tawhana nga atong gipanganduyan nga makakuha tag approval rating kanila sa tibuok kalibutan. Usa kay gayon yan ilang gipaktay ang balaang tao nga gikan sa langit. In other words, si Kristo wa kakuha approval rating sa mga tao sa kalibutan. Si Kristo wa kakuha og trust rating sa mga tao sa kalibutan. Mao na nga ako dili ko mag-expect nga makakuha ko og kinabag-an nga approval rating sa mga tao. Wala, basta kay all I know, what I'm doing is good. Ang akong gibuhat maayo, ang akong gibuhat para sa pagpahimuot sa Dios sa langit. Ang Ginoo na mahibalo kung dili ko recognize, dili ko makakuhag taas nga approval rating sa mga tao, I don't care. Basta kay ang akong gibuhat, sumala sa balaang kasulatan, inigbalik sa Ginoo, wala ko ito bagon. Muna ako ang punto mga kaigsunan. Okay, salamat kay kaninyo ni Ana. O natay laing pangutana gikan sa last 4 digit cellphone numbers 8687 matod pa Pastor asa gani to Pastor Good Eve diha asa gani sa Biblia makita ang bersikulo nga nag-ingon makapatubo ka pero dili dako may tungod sa mga pagpatanto og kwarta. Tabangi ko pastor kay naa koy tubagon nga pangutana. Okay. So, magisgot ta about manilinding, no? May tungod sa pagpahiram og kwarta niya, pagpatubo. Panahon pa lang ni Moses, ang Diyos naghatag na og mga policy or guidelines. May tungod ining pagpahiram og kwarta. Sa Exodus Kapitulo 22, versikulo 26, ngatod pa rin kung ikaw magapahulam og salapi sa bisan kinsa sa akong katawhan nga kabus nga nauban kanimo, dili ka magkigsama sa nagapautang kaniya ni magapaulos ka kaniya tungod sa tubo. Matud pa nimo asa to makita tong bersikulo nga magpahiram og kwarta pero dili dako ang tubo. Wala ko kakita ni ana, wala ko kabasa anang dili dako ang tubo. Ang ako nakita, dili ka magpatubo sa imong kwarta.
Pero bantayan nimo ha, ngadto sa mga katawhan sa Dios nga kabos nga kauban nimo. Sa to pa, fellow member of the church, fellow Israelite, brother, magtubo kag kwarta, dili pwede na. According to the Bible. Okay? Sa Salmo Kapitulo 15, versikulo 5, siya nga wala magpahulam sa iyang salapi aron patubuan, ni magdawat o ganti batok ni adtong inosente. Siya nga nagabuhat ni ining mga butanga, dili gayod matarog. Sa to pa, katong mga tao nga nagpahiram og kwarta nga walay tubo, mga tao nga wala nagapanghimulos sa mga kapait o kapobre sa mga tao, kaning mga tawhanan ni, doon na ni sila'y baruganan nga dili matarog. Naman ko'y mga puryagaba lang, naman ko'y mga tao nga pagtanaw nilang nagsakit na ka, nya doon na kay dakong basakan, magbisita-bisita dayon ng mga dato ng mga kwartahan. Uy, nasakit na ka, tanpulan mo, kumusta naman ka? Uy, maubaw, sige, sige. Kuan ba may ka ng maluoy, ba yun minimo, o sige. Ang tuyo di ito, para may na lang makapahiram og kwarta nga maprinda ang basakan. Kaya interesado di ay sa basakan. Ang katupunin taong nagkasakit, gatuo sila nga ay taon manihip sa dato na bisitag kabos nga panimalay. Wa sila kabalo nga doon na di ay tinaguang pagbati nga magpasuod-suod. Kaya may na lang og manghiram og kwarta, magpinirmahay dayon nga kana imong basakan man ay prinda, ako ana na imong basakan. O di ba? So, gibawal na sa balaang kasulatan. Gibawal na sa balaang kasulatan. Sa Deuteronomio Kapitulo 23, versikulo 19, dili ka magpahulam nga may patubo. O, klaro na kayo ha. Dili ka magpahulam nga may patubo sa imong igsuon. Patubo sa salapi, bisan sa pagtubo sa makaon, bisan patubo sa bisan unsang butanga, nga pahulaman nga may patubo. So, kung magnanilinding mo, ayaw mo pagpatubo, labi na gyud kon ang inyohang gipahiram mga kaigsuonan rapod. Mga kaigsuonan rapod. Kamo pong mga kaigsuonan, kung manghiram po mo kwarta, di man patubuan, pabayad po mo. Wala pa itubo, di pa yun mo mamayad, perting paita. Kamu pong mga nagpahiram, ayaw mo pagpatubo, kay nanghiram na gani na kay di gani kabayad. Kay walay kwarta. Kanya pagkahuman, mabitaw ng ako kining sugo sa Ginoo nga magpahiram og kwarta nga dili patubuan. Para matuman na to ni, ayaw na lang yung magpahiram. Muna akong tambag ninyo, ayaw magpahiram. Pag na'y manghangyo ninyo, manghiram o kwarta, ayaw magpahiram. Kaya magpahiram mo, o niya, ga-expect mo na bayad, niya di mo bayaran, mag-away ra mo. So ang inyong buhaton, pag na'y manghiram, tagai. Ino nimo nga di ko pahiram, brad. Manghatag lang ko. Oh. Kaya nga naman, sa una panahon ni Moses, pwede ka mo pahiram pero ayaw pagpatubo. Unya, kada 7 ka tuig, pasayloon nimo ang nanghiram nimo. Every 7 years. Oh, palitan, pahiramon mo siya 2025. Di na siya makabayar pagka 2012, impas. Balaod man na. Mao na nga, naay mga kaigsuonan nga, manghiram na sila kwarta. Unya, pag abot og 7 ka tuig, mayon nila nga impas na nas Biblia na. Impas na. Kaya sugo ba sa Ginoo nga katong tanang nakautang ninyo nga niabot nag 7 ka tuig, pasayloon na lang to ninyo. Kaya dito sila kabayad. So kaning mga nangutang, magdingol-dingol lang na sila. Di po na sila mamayad hangtod mabutog 7 ka tuig nga after 7 years nakalimot naman ka, tigas-tigas din na sila dayon kay total na may bersikulo nga nag-ingon nga
after 7 years, impas ang utang. Mo lagi na nga pananglitan kung na manghiram ninyo. Ayaw na lang pag-expect nga maabot pag 7 years, aya pa ninyo pasayloon. Karon dayon pag human nilang pangutang, pautangon ninyo, human impas dayon. Ayaw na ninyo nagulata pag 7 years. Sulay na ninyo, di ba, panalanginan mo sa Ginoo. Deuteronomio Kapitulo 15, versikulo 1, nagkanayon sa katapusan sa matag 7 ka tuig, magpasaylo ka sa mga nakautang nimo. Ang uban nangasakit na lang, gipang cancer na lang. Kaya sige kaguol nga wa sila bayre sa ilahang nangutang kanila. Naaman na ba? Lain ba yarong panahon na sortihan ta mo? Ikaw nga nagpautang, mo'y maguol dili makatulog. Samtang ang nangutang lami kay tulog. Nabalibay na karon. Unsa nahitabo sa taong nagpautang, di katulog, mao pay nagkasakit, mao pay maghilak-hilak ngadto sa nangutang. Bayari na yung taon ko na nagsakit na ko, luoy gikustanan. So mao na ni nahitabo karon mo nang ayaw mo pautang. Panghatag na lang mo ritso para way huna-hunaon. Kung gusto gyud mo mutabang kay uban mo gud mingon nga alangan pastor di magpautang nga kuan man gusto mami mutabang. Kung gusto mo mutabang, hatagin ninyo. Duha man ang gitudlo sa Ginoo. Mateo 5:42. May nang masayod mo. Ha? Mateo 5:42. Hatagi ang magpakilimos kanimo. Ayaw balibari ang buot mo hulam kanimo. Oh, you see? Pag naay mo hiram nimo, ayaw balibad. Hatag. Naay mo hiram, ihatag na lang. Mo na giingon nga kana bitaw maningil bitaw ka nya di ka bayaran. Naay manghiram nimo ko sa 1,000. Unya maningil ka di ka bayaran. Tagai og 1,000, laing 1,000, nya ingnon din nimo nga impas na imong utang ayaw kabalaka. Brother gihapon ta, sister gihapon ta. Oh. Buhata ra ko na ninyo nindot kay nas tanan. Usbon ko ha, naay nang hiram nimo ko 1,000. Unya bisag unsa og paningil di gyud kabayad. Ang imong buhaton tagai siyang laing 1,000 ka pesos. Nya ingna dayon nimo siya nga kalimti na wa na kay utang nako, impas na. Mo na giingon nga kung may musagpa sa imong pikas aping, itaon na po nimo ang pikas. Para walay samok. Para walay samok. Sala ra man po na nimo nganong imong gipautang. No? So, nay nangutang nimo 15,000. Pagkahuman magsige kag paningil di ka bayaran, hantod mag-away na lang mo, magsamok na lang mo. Dungagig another 15,000, then forget everything. Ang buti pasabot ni Jesus Christ. Wala, dili yung literal nga magdugang kag another kantidad. Buti pasabot kung doon na kay nakautang nimo niya, di yun makabayad. Higugma agyapon siya, palangga agyapon siya. Kalimti na lang ang iyang utang. Kaya saan di man gid siya makabayad, di man gid siya mobayad. Ako kasaksi gyud ko ba? Kasaksi gyud ko. Dunay usa ka igsuon nga nangutang og kwarta sa usa ka pastor. Dila na ko nganlan. I'm sorry ha. Ay iba yung sa Pastor Bilaber mangdaot mga pastor. Wala ko mangdaot. Example na ako illustration nga ihatag pero this is a true story. Usa ka pastor nagmanilinding. Doon na po usa ka igsuon nga nanghiram niya 50,000 man to. Unya katong igsuon suod to nako unya himatyon. Himatyon. Na problema sila kay nakapirma man gud sila siyempre ng utang, ipapirma sila sa pastor. They have to pay. Ang katong 50,000 nga utang niabot na tong napulo ka tuig. O dugay na gyud kayo. Nya kato maguntawhan ng nangutang nagka-liso nagkapait.
Ipakita ko niya sa record, perting taas sa record. Nagbayad siya kada bulan, o say magpalto siya ng bulan na, basta kay in a quarter, mabayaran yun nilang interest. Interest na yun nila mabayaran, mga igsoon. Interest na yun. For how many years, niabot na o gikwinta na mo mga higalag kaigsunan, ang ilang nabayad sa interest, niabot na o 160,000. Pero niabot po ng panahon nga wala na siya kabayad sa interest. Nagtikadako ang utang, nagtikadako, dako, hanggang 50 na himong, basta kay, patindakuan na yun sa utang. Kay, di naman siya makabay, kaya nakasakit man siya, na dialysis man tong, pasyente, tong nangutang. Niabot na og mga 180 plus na pud ang utang. Di lagi siya kabayad. Iya kong gihangyo nga hangyoon to si Pastor Soanso nga kay siyempre kaila po ako ang pastor nga dili na lang impaso na lang tanan kay para kuana ka ng wala na lang total sobra naman sa 50,000 ang nabayad. Ang tubag sa pastor siya dili na pwede makisitor ko dito. So nag-uban mi dito mismo sa hospital mga higala dying ang pasyente. Dili yun mosugot ang manilinder ni pastor para bagyod pastilan. Dili mosugot ang manilinder. Wa ko magyunta ng pastor yung ani ha, katura nga pastor. Dili mosugot ang manilinder nga impaso na lang ikwit sa lang magpinaselo na lang. Naman sa iluting 200 square meters sina sa maong lugar na nakunganlan. May ang gisigihag pangayo atong usa ka manilinder. Kana na lang quits na ta. Loy kay tanan mga higalag kay igsunan. Grabing binarginay, bargain wala gyud. Di gyud sa masugot. Gipaperma gyud niya giandaman din niya daan og didto sale. Gipaperma gyud niya nga katong lutiha iyaha na. Pastelan pa ita. Nakaingon gyud ko grabe nga kalibutan kini. Way patawad mga higalag kaigsunan. Mao na nga ang akong punto ba, kung tinud-anay mo mutabang, may hinungdan magpahiram og kwarta sa inyong isig katao sa inyong mga kaigsunan. Palihog lang ayaw mo pahiram og kwarta, ay mo pautang og kwarta nga may tubo. Pahiram mo nga walay tubo. Kung gusto gyud mo nga mo tabang sa inyong isig katao. Luuyan ni mo no, sige, pahiramon ta ka. Nga pagkahuman, naitubo. Usa man na. Paklaro daw, nagnegosyo ka o nitabang ka. Manay klaro na itong pangutana. Unsa man buot ni mong ipasabot. Nitabang ba ka, naluoy ba ka sa imong sikataw, o nanginabuhi ka, sigikan sa usa ka taong tabangunon. Maunang magubot, kay magpahiram mo, o niya, pabayro ninyo, with tubo, pagyod. Ang tambag sa balaang kasulatan, kung gusto mong mutabang, ayaw mong pahiram. Ayaw mong pahiram. Pero, kung dili tabang ang toyo, partnership sa negosyo, pwede mong magpahiram. Kaya partnership man sa negosyo. Alangan, siya mukita niya, ikaw dili. Mingon nga ako, na ako'y gusto negosyo ba? Saman panagatan. Pero makukwarta ba kay magpanagatan ko. Di siyempre, ang imong kwarta nga 100, 200, 300,000 or half million gamiton sa imuhang sa negosyante, siyempre mukita siya niya, ikaw nga tagiyas kwarta, di ka mukita. So mukita mong duha. So normal na nga dunay tubo kay gigamit sa negosyo. Pero gigamit sa pait nga kinabuhi mga higala. Ayaw na lang ninyo sila pahirama. Tagain na lang. Kini pong mga kaigsuonan po, tungod sa kalisod, mayon na sila nga pahirama may kwarta, may bayaran ti ka ugma. Na, nagpait gani ka no? Nagpait gani ka niya, pagkahuman, manghiram pa dyan kag kwarta niya, bayaran ugma. Imposible ka kang makabayad, pero tungod sa kapait, para lang yung pahiram mo dayon, mayon nagbayaran ti ka ugma. Tanawa ra ko na yung mga kaigsuonan karon nga, na mga iglesia karon makasamok
tungod kay nang hiramay ra po sila kwarta within among themselves in the church. Ang pastor ako kasulay ko nag-usa ka simbahan. Ngayon ni ana, nagkagubot kay naay nangutang nga tanang mga kaigsunan sa usa ka simbahan nahurot niya pangutang tanan. Naabot pa sa laing simbahan og pangutang. Kay kini pong magsigig pangutang magud mga higala, banatian magud po na ba ambot ngano na para mapuo na no kamong mga kaigsuonan nga naminaw karon. Naa man gyud tawo gyud pod nga magsigig pangutang. Para maundang na niya sa pagsigig pangutang, ayaw na ninyo siya pautanga, tagai na lang na ninyo siya. Tagai, ayaw pautanga. Paminawa ha, o si tambag ni Ginong Hesus. Lucas 6:35, English Standard Version nagkanayon, but love your enemies and do good and lend expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Matod pa ni Jesus Christ, love your enemies. Higugmaan ninyo inyong mga kaaway. Pagbuhat mo maayo, pahirama sila. Pahirama sila kwarta. Ayaw pag-expect nga bayaran ka. Kaklaro ana. Na mga tao nga mga makalagot kayo sa imong kinabuhi. Nya moabot ang panahon nga mudangop sila kanimo mga yung kwarta, manghiram og kwarta. Ayaw balibari pahirama. Pero ayaw pag-expect nga bayaran ka. Kaya mag-expect kang bayaran ka, diha ang laay. Diha ang samok. Nabi tayo mga kaigsuonan nga kanang grabe kay manglibak sa kuha, grabe mangdaot sa kuha. Nya, usahay manawag mga hinabang manghangyo. Ako huna-huna, chance na ni. Chance na ni nga mapakita nako sa ilahang ang Ginoo wala magbiya kanako. Chance ko na ni nga mapakita nako sa ilang nga ang grasya sa Dios nagaawas-awas dinhi sa akong kinabuhi. So atuon nako, hirami kwarta. Ayaw na lang paghiram, tagaan na lang taka. So dritso mga kaigsunan. Nari nagkatawaron mina ning di ay manghatag di ka kwarta sa manghirami. Pwede na po, basta kay tinud-anay lang gyud pod nga nanginahanglan ka. Manghiram ka kwarta sa ako, di ka pahiraman, di ka pahiramon. No? Samok naman ko nang magsige pataghiram-hiram niya sa aran bayaran, di na ta magpahiram. Kamo mo dool mo sa ako nya manghiram og kwarta, tagaan ta mo kwarta pero depende. Ako'y magbuot, dili ka mo'y magbuot. Hatagod, di ba? Hatagod. So ako'y magbuot. Okay. Sa Mateo 15, 7 og 8, okay? Kung diha kanimo may taong kabus usa sa imong mga igsuon sa sulod sa bisan unsa sa imong mga ganghaan diha sa imong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios, dili mo pagahion ang imong kasing-kasing kon pagakumkumon ang imong kamot gikan sa imong igsuon nga kabus. Hinunua pagabuklaron mo kaniya ang imong kamot og magatabang ka kaniya sa igo sa iyang kinahanglan sa butang nga iyang gitinguha. So ayaw kumkumay mo kamot kun dili igsuon nimo manginahanglan, ibuklad imong kamot para kaniya. Para sa nagkinahanglan, offer your hands. I-offer ang imong mga kamot. Kani mga higala mo ni good news sa mga taong mahilig mangutang. Ingon, wow. Dari na sa Bible nga kung muduol ta kanila sa mga kaigsuonan, ang Dios nagsulti nga dili balibaran, dili kumkumon ang kamot kun dili i-open gyud ang kamot. Buti pasabot ni Kristo, i-open ang kamot, i-open ni mga tanawa nakoy kwarta, imuha na ni. Pwede po kang moingon i-open ni mga kamot, tanawa akong kamot, wag gyud kwarta, pertig yung paita. So depende ha, ang sulti ni Kristo, ayaw kumkumay mo kamot, i-open. So buti pasabot, you let them know how much money do you have or how much money do you don't have. Ang buti pasabot. Wadyo ko ng kantidara, brother. Si Kristi kuan bitaw si
San Pedro bitaw, doon naman to yung nangay niya kwarta, di ba? Tagay ko gold, tagay ko silver. Kung sa man to, masakiton man to tawahan na to. Ingon dayon si San Pedro, i-open na yung kamot sa brother niya. Silver and gold I have none. But in the name of Jesus, arise and walk. Oh, pwede po kang maingon nga, brother, wala dyo ko'y kwarta ikapahiram sa imo. Pero doon ako'y Jesus Christ. Mag-ampo ta nga panalanginan ka, tagaan ka og kwarta. Tabangan ka sa Ginoo asa ka padulong. Kamu pong mga nanghiram niya, anaan mo istorya, ay mo kasuko. Yun, grabe. Kadaghan mo kwarta niya pagkahuman. Lain ra ba ning manghiramay kay hay mang audit oy asa naman ito imong kita ato imong kupras ti nga bag-o nimo gi-deliver nya pagka di ka pahiram. Grabe, sila pa ang mag-audit nimo. Sila bang bantayan nga ay naka-harvest atong atuon manghiram tag kwarta dito astilan. Pagka bright ini mga bataan ni. Pagka maayo gid in town kaayo. Okay? So, magbantay po mo kay yun anak po ng mga manghiramay kwarta. So, we will open to them. Okay? So, ayaw mo pag dinalo, kamong doon ay panalangin, no? Kamong doon ay mga panalangin, ayaw mo pag dinalo. Kaming mga pobre, tabangi mininyo. Tabangi mininyo kaming mga kabos. Ayaw mininyo kalibte. Ngano man, para sa mga kwartahan, para sa mga gipanalanginan sa Ginoo, para sa mga dato, matod pa sa Deuteronomio 8:18, apan hinumdumi si Jehova nga imong Dios, kay siya maoy naghatag kanimo sa gahom sa pagbaton sa mga bahandi, aron malig-on niya ang iyang tugon nga gipanumpa niya sa imong amahan ingon niining adlaw. So ay mo kalimot nga naghatag nimo kagahom nga makakita kag kwarta ang Dios. Kanang imong igsuon nga nang hangyog tabang nimo manghiram og kwarta, anak na sa Dios. So ayaw balibari. Masuko ang ginikanan ana nga nangayog kwarta nimo, nanghiram og kwarta nimo, unya imo lang balibaran, masuko na bawion ang kwarta nga naa sa imong bulsa. Wa na kay panalangin. Mo na akong advice sa ninyo. Kamong na mga kwarta, tanang tao ron amang kwarta, magamay madako, kwartahan magyudta. Basi gatomong ang kwartahan katulad kag kwarta. Kitang tanan kwartahan man ta. Ako na ko'y 50 pesos, kwartahan naman ko. Ikaw pur ganaminaw karon na kay 50 pesos kwartahan pug ka. Kanang kita nato una-una ang Ginoo. So tithes, offering. Lainon din na nato. Ang ikatulo, kung sa may ikatulo, kinahanglan dili na para ako, dili pa na para ato atoan na napasok kay man ang tithes and offerings. Dili para sa buhat sa Ginoo. Ang ikatulo, magain na po mo porsyento para sa buhat sa Ginoo. Kana mga tawang-tabang ba kanang donation, simbahan, siminto, atop simbahan, para sa layman, something like, o para na. Ang ikaupat, welfare, para sa mga hinabang. Ikalima, diha pang imuhang income, o kanang savings. Ikaunom, diha imuhang investment. I-invest, magtigom ka para pang-invest nimo. Ikapito, diha na imuha para imuhang kaunon. So, muna inyong pagbayin-bayin sa inyong kwarta. So layo na ninyo. No, primero, para sa Ginoo, ikapulo, 10% halad, depende si mo pila, basta kay by percentage gihapon, pwede 10% po nimo ikaw magbuot. Pero katong tithes, ang Ginoo may nagbuot ka 10%. Ang halad, ikaw ang magbuot og pila. Ang ikatulong igahin nimo sa imong kwarta para itabang sa bulwaton, para sa ministry. Ang ikaupat, para sa welfare. Nimo nga kisay mga tabangonon. Ang ikalima, para sa imong mga para sa imong savings. No, savings nimo. Ikaunom, para sa imong investment. Ang ikapito mo na imuha na nga gamit nimo sa panimalay. So balag ginagmay.
Kay kung kato imong welfare, ayaw gito hilabti. Gamay na ko kito mudako, mo pagdako ato, ayaw gito gamita personal. Kaya dito imo. Kato sa imong welfare fund. Paghulat kay dunay tawo suguon ang Ginoo panaon sa inyong balay. Mudangop kay nagkalisod, nagkapait og kwarta. Katong kwarta mo to ihatag sa nagkapait. Binlan na nimo gamay, palitan na kay natigom nga 5,000 para sa imong welfare na imo duol mangayab manghiram og 5,000 pod ingnon dayon nimo nga dili lang ko mapahiran mo 5,000 kay wala man koy kwarta. Ang akong ihatagan ng tikag 3,000. Di na to masuko oy. Di na to masuko, tagaan nimo 3,000, manghiram og 5,000 unya, tagaan nimo 3,000 nya walay bayad. Nya ingnon nimo mag-ampot ta brother nga madungagan na sa uban. Ang Ginoo maga-provide pa gyud mo another 2,000 ihatag sa uban. Bili ni pud ayo pug hutda ang katoy mong welfare fund nga natigom. Kaya para na po ito na po ipuring kasong laing mo duol sa imo ha. Nya magsigitog tubod ang imuhang welfare fund. Believe me, magsigitog tubod mga higala. Okay mga pinangga ko mga kigson tiwason tani ugma no sa sunod tong broadcast. Salamat kayo sa tanan natong mga kapamilya kaigsuonan sa mga nagasuporta sa buhat sa Ginoo. Na salamat kayo sa mga panalangin nga na dawat ninyo nya gi-share po ninyo para sa tuon tulumanon. God bless you gyud. Ang Dios magauban kanunay o magahatag kanunay og kalig-on o kadasig sa tanan natong mga kaigsuonan. Okay, so ang Dios magapanalangin sa tanan natong mga kapamilya, sa mga supporters, mga nagapaluyo sa itong programa, panalanginan mo sa Ginoo, dili basta-basta nga mga panalangin. Thank you so much kaniyong tanan. Ang inyong mga suporta palihog, ipadala ninyo pinagi kang Mrs. Marites Amimita. Doon na siya ay mobile number, kontakan ninyo sa palihog, 0965-429-6761. Pangutan na siya asa yang gusto ninyo ipagi ang inyong donations. Okay, kontakan ninyo si Mrs. Marites Amimita, 0965-429-6761. Pwede po nga i-directa ninyo padala sa The Loud Cry Ministries Incorporated bank account numbers 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. O sa Bonako, ipadala ninyo palihog sa The Loud Cry Ministries Incorporated bank account numbers 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Pwede po sa The Loud Cry Ministries Incorporated dollar bank account numbers. Katundo na yung mga friends from abroad, gusto ninyo mutabang sila, palihog ihatag ninyo ni kining dollar bank account numbers sa The Loud Cry Ministries Incorporated dollar bank account numbers usbon ko 101-9400-73780 Bangko de Oro, Davao City, Rizal Branch. Okay? So mga pinangga ko mga kigsulod, salamat kayo sa tanan suporta ninyo nga programa, sa tanan nagagamit sa Thai Rizal o Renal Boost. Salamat kay kaniyong tanan, ug imong sa tanan nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin o sa tanang mga pasyente nga nagapatronize sa Medidas Medical Center Incorporated ini sa Dalan ni Ginuyuran, Valencia City, o sa tanang mga clients, customers sa Bijolis Bolts and Nuts dinhi sa M4 Teach, Valencia City, o imong sa tanang mga clients and customers sa Custodio Convenience Store dinhi sa Dalan Highway Bagong Taas, Valencia City, o sa tanang mga customers, clients sa 4D and GM. Salamat kay kaninyong tanan nga kansang tindahan na nimutang sa atbang lang yun sa Metrobank Valencia City. Salamat po sa tanan po mga clients and customers sa Vilosis Store dinhi sa Dalan San Pedro atbang sa fire station dinhi sa Pagadian City. Salamat kayo kang Ma'am Jocelyn Tan. Ma'am, thank you very much no sa pagtabang ninyo pamaligya sa Thai Rizal, Renal Boost ug uban pa. So sa tanang mga dealers, thank you very much kaninyong tanan. No na nagadeal sa Thai Rizal ug Renal Boost, salamat kay kaninyo sa inyong suporta aron kini buhat sa kanginan magpadayon. Salamat po kayo sa Marlins Computers and Services dinhi sa Pantukan, Davao de Oro, og sa Santiago Dulos Academy dinhi sa Matiao, Pantukan, Davao de Oro. Thank you very much and God bless you. Okay, wala gyud tay oras mahigala sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ
Gamay itong great provider ako sa inyong kapamilyang ni mong lipon sa pagwalis may balita, Pastor Israel Villaver I, magayon kanimo, samtang ang tao. Muhilak, makiglalis ug makiglantugi ka na nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni ang tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyrisol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.